नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना क्षमादि गुणदायिनी नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीम् भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं भवेत् ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः।